Donc, alors, on va commencer. Donc, on a vu donc, les dioptres plans. Également, miroir plan, dioptre sphérique et miroir sphérique. Donc, allez-y. Donc, appelez la relation de conjugaison. Donc, le cas du miroir plan, par exemple. Donc, le cas du dioptre plan. Donc, relation de conjugaison. Allez-y, chabab, واحد يتفضل. Miroir sphérique. Dioptre sphérique. Oui? Youssra. في dioptre plan عندنا HA' égale HA fois tangente H sur tangente R. D'après les relations d'après les conditions de Gauss, ça nous dit لقينا HA' est égal à HA fois N2 sur N1. عاود عفاك شنو قلتي؟ غير بشويه. HA' est égal à HA fois N2 sur N1. Voilà. Donc, il y a N' sur SA', par exemple, est égal donc N sur SA. Voilà. Donc, il y a la relation de conjugaison. Donc, d'après, bien sûr, c'est pas un magna dioptre sphérique. Donc, dioptre sphérique, Nawal. Dioptre sphérique. Qu'est-ce que c'est la relation de conjugaison pour le cas du dioptre sphérique? Donc, il y a dioptre plan, d'accord? Donc, dioptre plan. Maintenant, dioptre sphérique. Nawal. Allez-y. Allez-y. Donc, Nawal, allez-y. Donc, s'il vous plaît, la relation de conjugaison, le cas du miroir dioptre sphérique. عافاك بزربة rapidement. عندك الميكرو. حل الميكرو ديالك rapidement s'il vous plaît. قلت لكم ضبطوا هذا الشيء قبل. غنان. La relation de conjugaison, le cas ديال dioptre sphérique. Dioptre sphérique, N' sur SA' moins N sur SA égale à N' moins N sur SC. Voilà, très bien. Par rapport au sommet. Voilà, des relations de conjugaison au sommet. Au centre, on dit au sommet. Oui. Oui, au centre. C'est N sur CA. Moins CA prime. هنا كنقلبوهم هنا عندنا ان بريم بريم هنا كنقلبوهم كنديروا ان sur CA prime moins N' sur CA. Voilà. Égale à N moins N'. N moins N' sur CS. Voilà, sur CS. Très bien. On dit les formules, bien les relations de conjugaison, في الكاد ديال dioptre sphérique. Donc, on dit dioptre sphérique. Voilà. Donc, également, je fais le cas ديال miroir plan. Allez-y. Yusra. Nawal. Miroir plan. Relation de conjugaison. Normalement, قلنا في الميروار بلون كيكونوا سيميتري. يعني هنايا A وهنايا A'. وعندنا السومي اس ici. Donc, اش كتساوي هذه اس A كتساوي moins اس A'. Donc ça, c'est la relation de conjugaison pour le cas de miroir plan. Donc, is A est égal moins is A'. Voilà. Donc, normalement, la relation de conjugaison, كتعطينا مثلا إلا عرفنا la position ديال l'objet كتعطينا la position ديال l'image. إلا لقينا هذه la relation كنلقاو la position ديال l'image. Par exemple, عرفنا l'objet فين كاين فين محطوط. Donc, يمكن لنا نخرجوا l'image la position ديال l'image انطلاقا من هاد les relations de conjugaison. Voilà. Donc maintenant, miroir sphérique. Allez-y, Nawal. Smaouk. Miroir sphérique.
Oui, Rana. Monsieur, في الميموار سفيريك كتكون عندنا n égale à moins 1 prime. ياك السر؟ Voilà, قلنا n كتساوي moins n prime. Alors, إلا عمدو بدا كنا بالعلاقة ديال n prime sur SA prime plus n sur SA égale à n prime plus n sur SC. ومن بعد غادي عندنا n égale à moins n prime غادي نعوضو ملي غنعوضو تخرج لنا 1 sur SA plus 1 sur SA prime B plus 1 sur SA égale à 2 sur SC. voilà, très bien. Très bien. C'est ce que nous avons fait la dernière fois. Donc, بالنسبة للميغوار sphérique, كنعوضو في الديوبتر. Donc, الديوبتر sphérique, la relation ديال الديوبتر sphérique, كنعوضو n moins n prime وكنحصلوا على la relation de conjugaison في الكا ديال الميغوار sphérique. Très bien. وشفنا aussi la dernière fois les relations ou bien le grandissement transversal. Allez-y. Donc, بصفة عامة, normalement, le grandissement, le grandissement كيعطينا l'image A' par rapport à prime par rapport à B. يعني اش soit يعني كيعطينا واش هذه plus grand par rapport لهذه ولا plus petite ولا renversée ولا شفنا 3 ديال لي كا ولا 4 ديال لي كا renversée ولا droite. Voilà. Donc renversée. Donc il a le gain de gamma négatif, donc renversé. Au droite, donc droite, gamma qui est positif. Voilà. Où il a le gain en valeur absolue gamma inférieur à 1, en valeur absolue, A prime B prime plus petit que AB. Voilà, en valeur absolue, il a le gain inférieur à 1. يعني اش هاد ا بريم بي بريم غتكون صغيره يعني غنجيبو ا بي لهنا يعني ا بريم بي بريم غتكون صغيره بلي بتيت كو ا بي سينون سي il est supérieur à 1 donc ا بريم بي بريم غتكون plus grand que ا بي. Très bien. Monsieur, oui monsieur, qu'est-ce qu'on a la valeur absolue égale à 1 égal à 1 يعني ميم طاي في الكا ديال الديوبتر في ميغوار بلون وفي ميغوار ديوبتر بلون وميغوار بلون يعني égal à 1 ما عندهم ميم طاي الا égal à 1 en valeur absolue égal à 1 يعني a prime b prime غتساوي a b يعني ميم طاي يعني لا طاي ديالهم كيتساواو اوكي عندهم ميم طاي فوالا. دونك هادو هما لي زانفورماسيون اللي كتعطينا هاد الغرونديسمون ترانسفيرسال. وشفنا عاوتاني الغابيل ديال ديرنيير فوا شفنا لي رايونمون بارتيكولير. الله واحد يذكرني علي يسرى لي رايون اللي شفنا بارتيكولير اللي كنطراسيون باش نحصلوا على ليماج لا كونستركسيون دو لوبجي لا كونستركسيون دو ليماج. دونك شفنا ثلاثه نورمالمون بارتيكولير. شفنا ثلاثه كيتسماو لي رايون بارتيكولير يعني اون فوا كنديروا الطراساج ديالهم ديال اون فوا كنعرفوا هاد نطراسيو هاد لي رايون بارتيكولير هاد لي كا بارتيكولير. دونك لي رايون دونك كنحصلوا على ليماج يعني لا كونستركسيون دو ليماج اللي هي ابريم دي بريم ليماج دو ا بي. الوغ اشنو بروميير تاع اللي شفنا un rayon perpendiculaire à la surface du miroir. يعني باراليل ما قلناش بيربونديكولار ولكن قلنا باراليل لاكس اللي كيكون لو رايون باغ اكزومبل واحد ديوبتر بلون. دونك قلنا ملي كيكون هذا سي لاكس اوبتيك اللي كيكون باراليل مع لاكس اوبتيك فين كيدوز عليزي كملي يسرى ما كملتيش تعرفوا. فوالا كيدوز من لو فوايي ايماج باغ اكزومبل. دونك راه يدوز من هنا. والدوزيام كان اللي شفنا توجور يسرى سا سي ا بي. دونك الدوزيام كان اللي شفنا اللي كيدوز من لو فوايي شنو كيطرا من الفوايي غيمشي نيشان. لا فكري مزيان غيمشي باراليلمون على لاكس اوبتيك. فوالا يخرج il sort parallèlement à l'axe optique غيخرج parallèlement
اوكي دونك اللي كيجي باراليل كيتضرب في الديوبتر وكيخرج كيدوز من لو فوايي ايماج اللي كيدوز من لو فوايي اوبجي كيخرج باراليلمون وقلنا باغ اكزومبل في الديوبتر سفيريك دونك اللي كيدوز من لو سونتر باغ اكزومبل لو سونتر لا اشنو كيطرى ليه اللي كيدوز من لو سونتر سي وي يسرا ne change pas de direction. فوالا كيطرى ليه والو كيمشي نيشان سون ديفياسيون كيمشي نيشان دونك l'intersection ديالهم كيعطينا دونك ليماج اللي هي بيبريم كنديروا البروجيكسيون بيربونديكولار على لاكس اوبتيك كيعطينا دونك ليماج ا بريم بيبريم فوالا فهاد لوكا الا حسبنا الكرونديسمون غنلقاه نيجاتيف علاش حيتاش ليماج الي رونفيرسي يعني مقلوبه ماشي ميمطا يكون لقيناها كوم سا غنقولوا غاما غيكون بوزيتيف فوالا هادو هما لي زانفورماسيون لي زانفورماسيون اللي شفنا ديرنيير فوا دونك اليوم دونك ان شاء الله غنكملوا في لي لونتي دونك غنشوفوا لي لونتي اوكي دونك ديجا دي لونتي ce sont دونك فوالا دونك بالنسبه لي لونتي حتى هما واحد النوع من لي donc les systèmes ce sont des systèmes centrés ok donc normalement les systèmes centrés font deux types soit catadioptrique ou la dioptrique voilà système ce sont donc des systèmes centrés constitués par quoi système centré qui maintenant qu'un soit système centré kata يعني l'association kata dioptrique وكاين les systèmes centrés dioptriques donc kata dioptrique يعني فيها les miroirs par exemple فيها miroir مع مثلا dioptre وهنايا dioptrique contient فيه غير contient que des dioptres يعني كاين غير لي ديوبتر ما كايناش الميروا باغ اكزومبل هنايا كنجمعوا ديوبتر مع ديوبتر بحال لي لونتي كما قلنا هاد لي لونتي سون دي سيستيم سونتري سي l'association de deux dioptres d'accord donc c'est un système centré dioptrique donc les systèmes centrés dioptriques اشنو فيهم contient que des dioptres donc فيها غير que des dioptres يعني فيها غير لي ديوبتر voilà Par contre, كما قلنا les catadioptriques يعني اش فيها دي ديوبتر دي ميروار par exemple miroir blanc donc هادي miroir blanc وهذا par exemple dioptre sphérique يعني اش donc catadioptrique les systèmes centriques catadioptriques فيها les dioptres c'est un mélange constitué par donc les dioptres et également les miroirs par contre dioptrique contient que des dioptres très bien donc maintenant voilà là. Donc, système qui magna, système centré, constitué par quoi? Donc, constitué par l'association, l'association de deux dioptres. Quand je mets de dioptres, quand je parle à les lentilles. Dioptres. Donc, يعني au moins كتكون وحده فيهم sphérique. Donc, au moins un يعني وحده فيهم sphérique. D'accord? Voilà. Ou bien sûr, on a plusieurs types, on a généralement deux types de les lentilles, soit donc les lentilles convergentes, divergentes et
Donc, les lentilles convergentes. D'accord? Et du type donc, les lentilles convergentes. كيفاش كيكونوا باش معروفين les lentilles convergentes. Donc, les lentilles convergentes, elles كيكون فيهم le bord كيكون plus mince que le centre. Donc, le bord convergente هي هذه. Donc, convergente. وهادو هما لي بور ديال الحافة. هاد لو بور دونك هادو هما لي بور ديال هاد لونتي مانس. ما عرفتش واش الحافة نيت صحيحة ولا غاف وقيلا الحافة ياك. المهم هاد لي بور كيكونوا بلو مانس يعني كيكونوا رقاقين بارابور لهاد لو سونتر. دونك هنايا لو سونتر كيكون ايبيس كيكون سميك هنايا سميك. دونك هاد لو سونتر هنايا يكون رقيق يعني très plus mince. Donc il y a une petite définition justement نعطي واحد définition simple ديال lentille convergente. Donc كما قلنا le bord donc le bord كيكون plus mince يعني رقيق que le centre. OK. Par contre les lentilles divergentes. Donc, les lentilles divergentes, donc les lentilles divergentes, le bord est plus épaisse que le centre. Donc, le bord, on voit qu'il est plus épaisse par rapport que le centre. D'accord? Pour exemple, donc, maintenant, comme ça. Donc, ça, c'est une lentille. Donc, ça, c'est une lentille divergente. Donc, lentille divergente, on a dit lentille convergente. Très bien. Donc, donc elle est symbolisée par. Donc, très bien. Voilà qu'il y a بزاف ديال les types lentille biconcave qui sont lentille plan concave. Par exemple, بحال هذه lentille donc biconcave. Par exemple, هذه lentille plan concave. Un plan concave. Comme ça. Et bzaf, lentille convergente, divergente. بزاف ديال les types. Donc, ولكن اللي كيهمنا donc هذا le symbole. Donc, le symbole ديال les lentilles بصفة عامة. Donc, بالنسبة للentille convergente اللي symbolisée par donc donc ça c'est lentille convergente, OK? وبالنسبة للentille divergente المفرقة مجمعة. Donc ça c'est lentille divergente, OK? Convergente, divergente. يعني اش هنايا غير من هنا لو غايون كيجي كيتضرب في هاد جوبتر في هاد لونتي كيتديفيرجا. باغ كونطخ يعني بحال كيمشي مع هاد كيمشي مع هذا فوالا كونفيرجونس كيتضرب في لونتي كونفيرج فيغ لاكس اوبتيك. تري بيان. دونك مانون غنشوفوا واحد الكا بارتيكولير واحد الحاله خاصه ديال لي لونتي هي سكون ابيل لونتي مانس. دونك بالنسبه لونتي مانس نورمالمون voilà. Donc maintenant, نشوفوا كما قلنا cas particulier اللي هي lentille donc lentille mince. Lentille mince. Lentille mince, normalement, عندنا واحد lentille comme ça. OK, par exemple, convergente. لداخل كاين واحد l'indice par exemple ici. L'indice N. وهذا هو l'axe optique. OK, donc هذا l'axe optique.
Donc, à des lentilles convergentes, par exemple, on a l'indice in1, on a par exemple l'indice de la lentille in2, on a in3, par exemple. On a milieu in1, on a l'indice in2, lentille, on a in3, par exemple. Donc, cette lentille, شنو فيها؟ فيها bien sûr l'association de deux dioptres. Première dioptre, on a le sommet, le sommet S1 et le centre, par exemple, C1. وعندنا هذا الديوبتر الثاني عنده لو سومي الراس ديالو S2 عنده لو سونتر C2 يعني اش دونك كما قلنا ان ديوبتر ان لونتي سي لاسوسياسيون اللي كنجمعوا دو ديوبتر او موان دو ديوبتر يعني لا او موان كيكون واحد سفيريك سي لاسوسياسيون سي ان سيستيم لي سونتري سي لاسوسياسيون دو دو ديوبتر او موان كيكون واحد سفيريك تري بيان. Donc maintenant, cette lentille plongée, par exemple, غنحطوها في l'air. Donc, quand ma lentille mince, حطيناها في l'air, donc هاد l'indice, les indices غيتساواو وهاد les sommets confondus. Donc, je répète. Donc, lentille mince, باش كتميز. La lentille mince, بحال خدينا lentille d'indice N est plongée dans de l'air. Lentille d'indice N plongée tout à fait dans l'air. Ok. ولا كاع نتوما شفتوا هذه كاع ما عندكم ما ديروا بها. دونك ليسونسيال بالنسبه لهاد لونتي مانس اشنو كيكون في لونتي مانس كيكون ديجا هذاك لو سومي اس 1 كيكون كونفوندو مع او وكيكون كونفوندو مع اس 2. Normalement, les systèmes centrés qu'utilisent les plans, les plans principaux. On a le sommet H, on a le sommet H'. Donc, il y a des sommets qui sont confondus. Il y a une lentille mince. Il y a des gens donc confondus faux. De cette sorte. Donc, il y a des gens confondus qui avec un système qui est lentille mince et un le sommet haut. Ça, par exemple, lentille. Donc, lentille mince. OK? Voilà. Donc, première information. Donc, c'est la relation de conjugaison. Donc, la relation de conjugaison s'écrit sous cette forme-là. Donc, c'est 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal, donc N-1, 1 sur R1 moins 1 sur R2. Donc, on va dire la démonstration flécide. OK? Donc, les ce d'abord maintenant, pour le moment, c'est que pour les lentilles minces, donc S1 confondu avec O confondu avec S2, on va dire il y a la relation de conjugaison. Donc, qui va se passer à l'association, la relation de conjugaison. Normalement, une lentille, c'est l'association. On a deux dioptres. Un a le rayon R1 ou l'autre a le rayon R2. D'accord? Très bien. Donc, d'autres informations, la position du foyer, la position du foyer principal, F', tout simplement, les lentilles, foyer objet, on a OF, normalement c'est la distance focale image, qui est égale à F, est égal à bien sûr 1 sur moins 1 sur divergence. Ou le foyer image, كتكون عندنا OF' اللي هي la distance focale image كتساوي 1 sur V. D'accord? Normalement, les lentilles, donc F est égal à moins F'. Voilà. Normalement, les lentilles. Comme ça. Soit qu'elles sont convergentes
avant. Donc, on a la القضية هذه très importante. غنمسح هنا. Voilà. قلوا لي على هاد les informations اللي درنا. Donc, F est égal à F prime. Donc, ça, c'est la distance focale objet. Donc, c'est le foyer F, le foyer objet. Bon, foyer objet. F, c'est la distance focale. Je vais le live précédent. Donc, distance focale objet. On va dire distance focale image. Distance focale image. Voilà. Donc, les informations, les briques, c'est que les lentilles convergentes, donc les lentilles convergentes, est-ce qu'on a maintenant? Déjà divergence qui est positif, يعني H, on a déjà divergence qui est ça oui, 1 sur donc 1 sur F prime, puisque divergence positive, donc l'anticonvergence F prime est positif. Voilà, donc ça c'est l'anticonvergente. Donc ça c'est l'axe optique. Donc F prime كتكون هنا. يعني هاد la distance اللي هي F prime كتكون positif. D'accord? Ça pour les lentilles, bien sûr, convergentes. C'est la lentille متجمعة ولا مجمعة. Donc, كيكون هاد la distance focale image كتكون positif كبيرة من الصفر. Ou bien sûr, bien évidemment, هاد les foyers F prime et F كيكونوا F prime et F كيكونوا réels. Donc, هنا كاين في l'espace réel. وهذا كاين في l'espace réel. يعني l'espace objet réel, ça c'est l'espace image réel. Donc F et F' sont des foyers qui est réel. Donc lorsqu'on a une lentille qui est convergente, les foyers F et F' sont réels. F' la distance focale image est positive. Également la convergence est positive. Ça pour des lentilles convergentes. OK? Donc, remarque. Donc, une deuxième remarque. F ou F' sont tous réels. D'accord? Écono réels. Alors, les foyers réels. Foyers réels. Très bien. Donc, le cas de lentille divergente. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Donc, on a la divergence qui est négatif. Le foyer F' est négatif, inférieur à 0. Au fait le cas, les foyers qui sont virtuels. OK? Donc, les foyers objets et images sont virtuels. OK? يعني H, F' ou F qui sont virtuels. Voilà. C'est-à-dire quoi? Voilà. Donc, ça, c'est lentille plutôt divergente. Donc, divergente. Ça, lentille divergente. Donc, ça, c'est l'axe optique. Donc, ici, donc, puisque les lentilles sont virtuelles, donc, F' F plutôt à تكون هنا. باش هنا espace image réel. ماشي objet. Donc, l'image هي اللي كتكون réelle في هذا l'espace. Donc, F هنايا donc il est virtuel. On a F', il est virtuel également. Donc, F' مع F كيكونوا virtuel في الكا ديال les lentilles divergentes. OK? Vous voyez là, donc F', il est négatif dans ce cas-là. Les valeurs positives ou les valeurs négatives. Donc, F'
il est négatif. Le cas de lentille divergente. Donc voilà. Donc justement, qui magna, nous savons les lentilles minces, très importantes, qui sont les lentilles minces. Donc, nous avons S1 qui est confondu avec S2, ou confondu avec O. Ou H confondu avec H', confondu avec O. يعني H, HF هتساوي OF هتساوي F'. Plutôt, voilà. Donc, on a OF. Ou H', F' هتساوي OF' هتساوي F'. علاش حيتاش H confondu مع O. H' confondu مع O. Voilà. Et bien sûr, had F, les lentilles minces, donc F كتساوي moins F'. OK? On a OF. On a OF'. Donc, voilà, pour les lentilles minces, donc 1 sur OA' moins, c'est la relation de conjugaison. 1 sur OA est égal, donc 1 sur F'. Ça, c'est la relation de conjugaison pour le cas des lentilles. Est égal moins 1, bien sûr, sur F. L'H, F, 4 moins F'. Et bien sûr, est égal à la divergence V. Très bien. Maintenant, donc ça, c'est la relation de conjugaison. OK? Donc maintenant, on se la relation de Newton, formée de Newton, ou bien le grandissement. Donc, donc, donc 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal, donc, moins 1 sur R1 moins 1 sur R2. Il a dit 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur F' est égal à moins 1 sur F est égal à divergence. D'abord, on chauffe le grandissement. Donc, le grandissement, normalement, le grandissement H, le grandissement gamma, normalement, il y a la position, il y a l'image sur l'objet. D'après dioptre plan, dioptre sphérique Platon, c'est n' sur n, ou bien n sur n', SA' sur SA. الشيء اللي شفناه في الكا ديال الجيوبتر سفيريك بصفه عامه ولكن puisque les lentilles plongées dans l'air donc à des indices égal à n1 égal à n2 est égal à 1 pour les lentilles minces, alors هذا se simplifier. Maintenant, deuxième condition, c'est que had S. Donc, S, il est confondu avec O. OK? Donc, ça fait le grandissement. يعني OA' sur OA. Voilà. Donc, le grandissement, pour le cas d'hier, les lentilles. Mince. Donc, très bien. Donc, là, je dis qu'un 1 est égal à N2 est égal à 1. Le milieu est extrêmement identique. Mais le milieu, هو نفسه هذا الميليو. حيت هذه مثلا plongée dans l'air. L'indice n égal à 1. اللي حطيناها في l'air. شي اش درت ان 1 est égal à n2 est égal à 1. Donc les points nodaux, les points confondus avec les points principaux. Donc maintenant, la constriction, la constriction de l'image. La constriction de l'image. Voilà. Donc, bien sûr, premier cas, on chauffe le cas d'IL, lentille convergente.
Donc, premier cas, lentille convergente. Donc, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que nous avons les lentilles convergentes? Allez, Rana. Qu'est-ce que nous avons les lentilles convergentes qui font qu'ils connaissent donc les foyers? Objet, ma image. Wesh réel ou virtuel? Le cas de convergence. réel. Voilà. Donc, très bien, Rana. Donc, là, F, F prime, qui connaissent réel. Très, très bien. Donc, ce sont des foyers qui sont réels. Et bien sûr, il est symétrique. Donc, sont symétriques par rapport au sommet. Par rapport au sommet, par rapport à haut. Et il est symétrique par rapport au haut. Je répète. C'est moche. Donc, voilà. Donc, il est symétrique par rapport au haut. Très bien. Donc, voilà lentille. Donc, Damien Floca dit lentille convergente. Okay. Voilà lentille convergente. Voilà. Donc, l'axe optique. Donc, ça, c'est le centre O. Au là, F, il est symétrique. Donc, F, F' sont symétriques par rapport au haut. F, F', déjà réel. O, qui est symétrie par rapport au haut. Très bien. D'abord, on va l'objet d'Yelna. Donc, on va l'objet d'Yelna. Donc, l'objet, on va donc AB. L'objet d'Yelna, voilà. OK? Très bien. Donc, نكبروا هاد اللونتي شوية. Très bien. Donc, tous les rayons parallèles à l'axe optique. Allez-y, واحد فيكم. فين كيدوز؟ واحد فيكم, s'il vous plaît, rapidement. فين كيدوز؟ اللي كيجي parallèle مع l'axe optique. F'. Voilà. كيخرج. Donc, tous les rayons parallèlement à l'axe optique émergent et passent par le foyer image. Tous les rayons qui jouent parallèlement à l'axe optique et le foyer image. Ça, premier rayonnement particulier. Donc, le deuxième. Maintenant, le rayon les rayons le foyer, tout rayon passant par le foyer objet, il sort, oui. Allez-y, il sort كيفاش كيخرج؟ Monsieur, بالزربة. نعم. parallèle à l'axe optique. Voilà, il sort parallèlement à l'axe optique. Très bien. Voilà. Déjà, juge كافيين باش نتراسيو l'image. هذه هي après. وكاين le troisième اللي غيتزاد. Donc le troisième اللي هو اللي غيدوز من لو سومي لو سونتر. دونك هذا اللي غيدوز من لو سونتر. شنو غيقرا؟ فين غيمشي؟ هذا اللي غيدوز من لو سونتر فين غيمشي؟ غيبقى غادي لينيير. نعم. غيمشي voilà linéaire sans déviation. Donc il sort sans déviation. Voilà. Sarah. غيمشي نيشان. Très bien. Donc غيمشي نيشان. Voilà. Donc ça c'est le rayon incidente, parallèle, incidente, incidente. Voilà donc l'intersection entre les trois rayons. Donc on a l'image après biprime. Donc on dit la projection. Donc on a là après. Donc ça c'est l'image. Donc après biprime.
Donc, si l'image, donc, l'image va être réelle. C'est lentille divergente. Donc, l'image réelle. Lentille divergente. Donc, l'image, donc, A', B', I, c'est réel. B', réel. Donc, là, bien sûr, plutôt, donc, réel, donc, lentille convergente. Donc, là, effectivement, il se passe, donc, objet virtuel, objet, là, j'ai dit objet, image, كتكون réelle في هذا l'espace هذا image réelle. Donc image réelle في هذا l'espace objet réel. Donc maintenant في هذا l'espace هذا كيتسمى espace objet. Donc espace objet كيكون réel وبالنسبة للإيماج كتكون image كتكون virtuelle. Ok, très bien. Voilà ça. Ça marche, c'est clair? C'est clair, بالنسبة للشيما لو كدير لونتي كونفيرجونت ça marche? S'il vous plaît, ça marche? C'est bon, deux autres? Oui, monsieur. Autre. Construction de... Donc maintenant, la construction de l'image d'un objet. Toujours d'un objet. ولكن cette fois-ci, في le cas ديال lentille divergente. دونك شنو قلنا على لانتي ديفيرجونت؟ شنو كيفاش كيكون دا كيف اف مع اف بريم؟ اليس هلا وحده فيكم شنو كيكون كيفاش كيكون هاد اف مع اف بريم؟ شنو قلنا؟ تكون فيرتويال. فوالا كيكونوا فيرتويال. تري بيان كيكونوا فيرتويال. تري بيان. وكيكونوا بيان سور سيميتريك donc symétrique par rapport le H, le O, le centre O. Mais qui est symétrique. Ok, très bien. Donc maintenant, on va يمكن لي نطراسيون. Donc F prime virtuel كيكونوا symétrique par rapport متماثل par rapport لهذا le centre O. D'abord, on dit la construction de l'image. Donc, maintenant, ici lentille divergente. Ok, ça c'est l'axe optique. On a bien sûr le sens de la propagation de la lumière. Donc ça c'est l'objet d'ILNA perpendiculaire. Donc l'objet AB. Voilà. Donc ça c'est le rayon incident. واش قلنا F ما نساوش ديما نديرو على بالنا F prime elle est virtuelle. C'est-à-dire quoi? وقلنا d'autres informations F prime elle est négatif, F elle est positif. يعني H F prime négatif يعني F prime غتكون هنا F prime ou il est symétrique par rapport donc F par exemple là. Donc F et F prime sont symétriques par rapport à deux centres I.
OK? Donc, il y a la distance focale objet. Ça, c'est la distance focale image, qui est bien sûr négatif, ça positif. On a des valeurs positives, on a des valeurs négatives. L'axe pas de sens. Propagation de la lumière pas de sens. Très bien. Donc, tout rayonnement parallèlement à l'axe optique, fin 4-12. Fin 4-12, s'il vous plaît. Fin 4-12, F. نعم. F. ايوا سمعي قري مزيان. فوق كديفيرج. se diverge. هي فين غيدوز؟ Monsieur كتمشي الفوق. Oui, et se diverge, oui, très bien. حيتاش لونتي ديجا ديفيرجونت. لونتي ديفيرجونت، حنا خدامين في لونتي ديفيرجونت. دونك لونتي ديفيرجونت، ولكن فين غيدوز؟ ها هو ضرب في لونتي، فين كيدوز؟ قلنا قبيله. ما يدوش من الفوي اوبتي. والله الله يهديك، راه قلنا في الاول اف بريم. نوال قالت لنا اف بريم، ورنان قالت لنا اف. شنو غنقولوا دابا؟ واش اف بريم ولا اف؟ اف بريم. اف بريم غتلبس اف بريم. متاكده اف بريم؟ متاكده؟ مسيو غادي تمشي الفوق، وغادي هذاك الاسقاط غادي يجي في اف بريم. فوالا توجور فوالا. هادشي اللي خصكم ديروا على بالكم ديما. لو غايون اللي كيجي باراليل كيدوز في اف بريم، سواء في ديفيرجونت ولا كونفيرجونت، توجور كيدوز في اف بريم. فوالا. دونك جوستومون هنا بيان سور هذه لونتي ديفيرجونت، يعني لو غايون غيتضرب في لونتي وغيتديفيرجا، يعني غيبعد من لاكس اوبتيك. ولكن اشنو قلنا ذاك النهار؟ كنديروا البرولونجمون. واش غندير التمديد لهذا اللي جاي، ولا كنديروا التمديد لهذا اللي خرج؟ طالع اللي خرج. فوالا، اللي كيخرج من لونتي، ماشي هذاك اللي جاي، ماشي انسيدونس، نو، ريفراكتي اللي كيتضرب في لونتي وكيخرج، ولا اللي كيتضرب في الميغوار وكيرجع. سواء مثلا سيبوزون هادي ميغوار، يعني غيرجع، غيتضرب غيرجع، يعني ابخي كنديروا البرولونجمون هذاك اللي رجع. المهم توجور كنديروا البرولونجمون هذاك اللي سواء اللي خرج ولا اللي رجع، ماشي هذاك اللي جاي، ماشي لانسيدونس. دونك غندير البرولونجمون لهذا. فوالا دونك برولونجمون فين غيدوز من لو فواي. ها هو اللي جاي، ها هو داز من لو فواي. دونك اللي جاي كيتضرب في التيوب في لونتي ديالنا وكيدوز من لو فواي. بيان سور درنا البرولونجمون باش نحصلوا على ليماج، حيت هذا غادي لانفين، غيعطيك والو. هنا فين درت برولونجمون باش نحصل على ليماج. فوالا. مانون اللي غيدوز من لو فواي، ها هو لو فواي اي اوبجي. دونك اللي غيدوز من ها هو جاي من لوبجي وغيدوز من لو فواي. غيوصل لهنا، ها هو درت ليه برولونجمون. دونك فين غيمشي؟ اللي كيدوز من لو فواي فين كيمشي؟ شنو قلنا؟ اللي كيدوز من لو فواي فين كيمشي؟ كجينيرال فوالا كيخرج باراليل. دونك اللي كيدوز من لو فواي كيخرج باراليلمون، ها هو باراليل مع لاكس اوبتيك. وعاوتاني غندير البرولونجمون لهذا، هذا اللي خرج ماشي هذا. ندير البرولونجمون هنا. الا درت له البرولونجمون ما يعطيني والو، دونك غندير البرولونجمون هنايا. فوالا. دونك لو تروازيام اللي كيدوز من لو سونتر، شنو قلنا؟ اللي كيدوز من لو سونتر اش كيطرى ليه؟ يلا الشباب، اللي كيدوز من لو سونتر فين كيمشي؟ اللي كيدوز من لو سونتر ما كيطرى لي والو، كيبقى غادي. فوالا كيبقى غادي سون ديفياسيون، كيخرج دونك غادي، دونك سون ديفياسيون. فوالا. دونك l'intersection كتعطينا ليماج ا بريم بي بريم. دونك هذه هي دونك ليماج ديالنا ا بريم بي بريم. فوالا هذه لونتي بيان سور divergente. Donc vous voyez là, donc كما قلنا هذا لو فوايي il est
objet donc virtuel. Donc virtuel. وهذا il est virtuel également. Virtuel. حيت قلنا كيكونوا virtuel بجوج. Donc, Inch'Allah, la séance prochaine. Donc, un exercice d'application, ok? Vous direz, c'est un ancien examen. Donc, l'exercice fait 6 points. Il fait 10 points. On va me dire comme application. Donc, comme application, il y a la partie des cheveux. Donc, les lentilles, d'accord? Voilà. Donc, on a une lentille. Donc, lentille équiconcave. Donc, envers d'indice. Donc, on a indice. On a une 2. Il est émis par 2 dioptres. Donc, première dioptre. On a deuxième dioptre. Un de le centre, le sommet S1. Le sommet S2, le centre C1, centre C2. OK? Sphérique noté D1. D2 de centre C1, C2. De sommet S1, S2. Et dans les rayons R1, R2. De même valeur. Donc, la lentille est un élément moyen. Donc, voilà l'exercice grave. Donc, ensuite, donc, Naya, première question, écrire en prenant l'origine au sommet la relation de conjugaison et de grandissement pour. Donc, rendiro ديال الجبر الأولاني. Ensuite, rendiro la relation de conjugaison ديال الجبر الثاني. La question 2. Question 2, la lentille, d'abord, la question 2, cette lentille, c'est une lentille mince. يعني H. يعني هذا S1 مع S2 confondu مع O, également S2 confondu مع O. Les lentilles minces. Donc, déterminer la relation de conjugaison de site. Donc, dire cette lentille, bien sûr, d'après les questions, question 1. Troisième, calcul grandissement. Donc, il a akhiri. OK? Donc, on dirait هذا, Inch'Allah.